आज आम आरंभ करवा आज आम आलोचना करवा जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक 5टा पॉइंट वेरी इंपोर्टेंस वायरल रूल्स क्रिएट करे ऑप्शन ट्रेडिंग्स ताको निहाती जानिबा दरकार जदि न जानिबा आपण मार्केट रे बहुत समय क्षति सहबाक पड़िबो ताको से नॉलेज नबार अछि ताको बहुत भलो भाबरे में बुझंतु तापर जाय ऑप्शन ट्रेडिंग रे एंट्री करिवे बा स्टॉक मार्केट रे एंट्री करले आपण प्रॉफिट हो पारे जे ताकू न बुझी ना ऑप्शन ट्रेडिंग करूछन्ते निश्चित भाव में आपण लॉस करिवार चांस रहिबो बहुत 90% लॉस रो चांस रहिबो 10% आपणकर विन करिवार कैपेसिटी रहिबो कहीं ना आज हम तार विषय आलोचना करबा व्हिच थिंग्स हमको जानबा को पड़िबो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट होची थीटा गामा डेल्टा भेगा ओके ऑप्शन ग्रीक कुआ जाए ए तीन टाको थीटा गामा डेल्टा एगुडी को ऑप्शन ग्रीक कुआ जाए एगुडी को जानिले हमें बुझी परिया मार्केट रो ऑप्शन प्राइस किपरि परिवर्तन ताको यदि न जानिबा हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करिबा यदि आकु कंफर्मेशन न होबा आकु यदि फंडामेंटली न बुझिबा जो मन ट्रेडिंग करिबा निहाती भाबरे हमें लॉस आउट को जिबा मैक्सिमम टाइम यू कैन फेल्स इन द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग्स ऑलवेज कहना आपको जानिबार फास्ट डेल्टा 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 हूँ दिग बदल था आहार डेल्टा कहे जदि मार्केट स्टॉक इंडेक्स 1 बढ़े तेरे ऑप्शन प्राइस केते बढ़िबो कॉल ऑप्शन डेल्टा हूँ ++1 मध्य 0 ରୁ +1 मध्य पुट ऑप्शन डेल्टा हूँ 0 ରୁ -1 मध्य उदाहरण एग्जांपल दउची देखंतु एठी गोटे एग्जांपल्स निफ्टी आपणकर 22,000 रे ट्रेड करूची मन करंतु कॉल ऑप्शन डेल्टा हूँ 0.6 निफ्टी जदि 100 बढ़िला 100 पॉइंट मूव कला आपनको प्राइस रे मूव आसबे आपण जदि 50 टंका किनछन से प्राइस टा 110 टंका आपण तो मूव करियो 60 पॉइंट बढ़ी डेल्टा आपण हमको कहि थाए कोन पोजीशन केते डायरेक्शन केते सेंसिटिव हो केते प्राइस बढ़िबो डेल्टा इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको जानिबा दरकार तापर आसुची गामा गामा देखा डेल्टा केते शीघ्र बदलुची जेतेबेले मेन स्टॉक गति करे यह डेल्टा स्थिरता देखा जाए मन करंतु डेल्टा हला 16 गामा है ताहले निफ्टी 100 बोले नुआ डेल्टा केते हबो ना 6.5 माने ऑप्शन अधिक सेंसिटिव होउची हाई गामा हाई रिस्क हाई रिवार्ड जदि गामा टा अधिक होचे हाई रिस्क रहइबो हाई रिवार्ड ट्रेडर एवं हेजर जने हेड फंड हेज करूचंती गामा को नियंत्रण करिवा पई से माने करंती ओके थीटा कोन थीटा का प्रतिदिन ऑप्शन वैल्यू केते कमुची यदि मार्केट चलन नुहे उदाहरण स्वरूप थीटा -5 प्रतिदिन 5 टंका कमी जाए समय बढ़िया सहित थीटा प्राइस आउट कमी जाए थीटा प्राइस कमी जाए तो अपन प्रीमियम प्राइस कमी ऑटोमेटिक थीटा कहाँ पे सुविधा ऑप्शन बायर जो रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर आर ऑप्शन बायर समय जो ट्रेडिंग करूचे ऑप्शन बायर छोट कैपिटल नहीं जो ट्रेडिंग करूचे ऑप्शन बायर में काम करूचे बाइंग करूचे आ द्वारा हमको आम भैल्यू ही कमी था ऑप्शन सेलर प्रॉफिट है विषय में डिटेल्स आलोचना भेगा कौन भोलाटाइल बढ़ी ऑप्शन प्राइस बढ़ी था मार्केट भोलाटाइल मार्केट मुवमेंट हम ताल ऑप्शन प्राइस बढ़ी था जब मार्केट साइड वाइज मुवमेंट करनी ताल थीटा टिके देबो आपण कैपिटल लूज कर आपण प्रेडिक्शन ठीक थब आपण इंडिकेटर ठीक थब आपणकर प्राइस एक्शन करुथे चिंता करुथे किंतु आपण जदि रॉन्ग प्राइस रे एंट्री करिगले ताहले आपनको एठी लॉस करिवार चांस आसीबो यह भारी भारी इवेंट ट्रेडिंग बजेट इलेक्शन बहुत देखा जाए इवेंट है कौन युद्ध है कौन प्रकार इवेंट हो आरबीआई न्यूज बिफोर आफ्टर भारी स्ट्राटेजी करें ओके भेगा बुझे आप बहुत रिस्क मैनेजमेंट हूँ मुख्य बिना एसएल बिना ट्रेड रे गैम्बलर हो जदि आप एसएल स्टॉप लॉस लगेबेनी माइंड मेकअप करें कि 1 लाख अच्छी 2,000 3,000 लॉस कले मार्केट को फॉलो जदि न करेंगे ଆପଣ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ହିସାବରେ ମନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ ମାର୍କେଟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଛି କାଲି ଗୋଟେ ବଡ ଭଲ ମାର୍କେଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଗ୍ରୀକ କଣ ମାପେ ବାୟର ପାଇଁ ସେଲର ପାଇଁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ ରେ डेल्टा मूल्य सह चले डिरेक्शन प्रॉफिट दिए बायर ପାଇଁ हेज करे सेलर सब हेज करते
ट्रेंड सेंसेक्स गामा कौन कर डेल्टा परिवर्तन रिस्क रिवार्ड स्टेबिलिटी भोलाटाइल ऐसे गामा थीटा समय हसे वैल्यू कमे वैल्यू बढ़े का सेलर पे एक्सपायरी इफेक्ट एक्सपायरी निकट आसले थीटा अधिक कमी जाए टाइम डिके बढ़े भोलाटाइल बढ़िले गामा अधिक हुए मेन मूल्यर ये देखिए आम मेन मूल्यर किंबा माइनस दिग को जाए डीप आइटम को जाए तब से डिटेल्स आपके आलोचना करिए केमती हमें देखिए आज मानकर ये 100 टाइम गोटे प्रीमियम अच्छी ओके ये गोटे 100 देखो ये मुझे गामा डेल्टा जीरो हिरो कल आम जहाँ कहचे केमी से प्राइस कम हो सी अच्छी यहाँ पी अच्छी ओके माने करंतु निफ्टी हो किंबा सेंसेक्स हो जहाँ पाई भी हो आम वीकली बेसिस आलोचना करेंगे केमी जानी परिबा ओके थीटर काम मार्केट एटी स्टार्ट है आपणकर माने करंतु मंगलवार आरंभ होची एटी एक्सपायरी सरुची एठी भी एक्सपायरी सरुची ओके देखो थीटा ये जब मंगलवार मार्केट खोलुची बुधवार दिन ये प्राइस जब मार्केट कुहाड़ा न जाए ये 90 टंका पाखापाखि पलि आस पाखापाखि 90 रुपीज मार्केट ये किसी भी मुव ओके से थब मनकर 225,000 100 सी ओके 100 सी এটা 25,100 पी ओके ये जो 10 रुपीज भितर डिफरेंस कहा कतिक जीव सेलर पाखक पलैले सेलर पाखक ये प्राइस टा पड़े 10 रुपीटा सेलर प्रॉफिट मनकर दिन मनकर गुरुवार है एठिकी पाखापाखि 80 ରୁ 70 ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଖସିଯିବ 80 ରୁ ପ୍ରାଇସ୍ 70 ଭିତରେ ଖସିଗଲା ଓକେ ये जो 10 रुपीज पुणी 90 ରୁ 80 ବା 70 जो 20 रुपीज कहा पाखक जीव सेलर पाखक जीव ये भी कहा पाखक जीव सेलर पाई सेलर के बाइंग करे ना सेल करी बसता एव्री वैल्यू ता ठीक जिते हम टाइम पाखे पाखे आसो थीटा डिके हम सेलर को सेते प्रॉफिट हम मनकर गुरुवार गला शुक्रवार मनकर यहाँ 50 रुपीज ओके 50 रुपीज शुक्रवार ये जो टाइम डिके होची जेतिकी चली मार्केट किंतु सेलर पाखक पेमेंट धीरे धीरे टाइम डिके अनुसार ता पाखक पलि जाଉଛି एक्सपायरी जो आम पाखक पलि आसो थीटा धीरे धीरे प्रीमियम गुड़ा मेल्ट 10 रुपीज 10 रुपीज पाखापाखि एव्री प्रीमियम्स सेम वैल्यू ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏକ୍ସପାୟରି ତ ଟାଇମ ଆସିବ ଗୋଟାଏ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ 10 15 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଆପଣ ହାନି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲର କେବେ ଚାହିଁବେନି ମାର୍କେଟରେ ଲୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଏଇଟା ଥିଲା କାହାର କାମ ଥିଟା ଥିଟା ଯୋଗୁ ଏଇପରି ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିଦେବେ ସେଲର ଦିନେ ଦିନେ ଆସିବେ ଏଉଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ପାଇକ ଦବ ये प्राइस टा एका थरे आपनकर 100 पाखापाखि पळाए ओके ताकू समझिबे ताकू जानिबा दरकार केमिति 100 पर्यंत पळाए 10 बेला 100 क्यों कहीं पळेला आमे जेहेतु गामा जानिने थीटा को जानिने ग्रीक जानिने ता द्वारा हम प्रॉब्लम सेलर रे प्राइस को मेल कले सेलर देखो एई जगह बहुत क्वांटिटी करोड़ करोड़ क्वांटिटी रही स्टॉक रे इन्वेस्ट करिसंती 10 रुपीस रे जदि एइटा तांकर जीरो होई ताहले तांको लॉस होई सेलर को लॉस बायर तो इमिति
मैक्सिमम टाइम थीटा डिके ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକିନା ସେମାନେ ଲସିଂ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କଥା। ସେଲର ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁଜ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବେ ଟାଇମ ଡିକେ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2:45 ବେଳକୁ ଆକୁ 2:45 ହେଲା, 12:50 ହେଲା, 12:30, 1:30, 2:45 ପାଖାପାଖି ଏଗୁଡା ସବୁ 10 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଥିବେ। 10 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା 100 ଟଙ୍କା ଚାଲୁଛି ସେ 10 ଟଙ୍କା କଣ କରିବେ? ଏଇଠି ଆମର ହ୍ୟୁଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାର ଚାଲିଥିବ? ସେଲର ଚାଲିଥିବ। ହ୍ୟୁଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆମେ ଯଦି 5,000 ସେୟାର କିଣିଥବା ସେ 1 crore କିଣିଥବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 crores କିଣିଥବେ, ଯେ 2 crore ସେୟାର ଲସ୍ ହଉଛି, 20 crores ତାଙ୍କର 20,000 crores ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସିଏ କେବେ 200 crore 100 crore ଲସ୍ ହେଇ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ପୁଣି ସେ ଏଇଠି ବାୟର୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସିଧାରେ। ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ନେଇଯିବେ 20 rupees କି। ବାୟର କଣ କରିବେ? ଏ 10 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ 20 rupees କୁ ଯାଉଛି, 10 rupees 20 ବାୟର୍ସ ଟି ବାଇଂ କଲେ, ବାଇ କଲେ। ପୁଣି ଏଠି 30 rupees ବାଇ କଲେ, ପୁଣି ଏଠି 70, 80 ଏରକମ ବାଇ କଲେ। ସେଲର କଣ କରିବେ? ସେ କଣ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ରେ ଏକ୍ଜିଟ କରିଯିବେ। ଦେଖିବୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ଅତ୍ୟଧିକରେ 10 minutes, 10 minutes ରେ they can exit with 80 rupees, with 90 rupees। ଏଠି ବି ସେ 70 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ କରି ଏକ୍ଜିଟ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବାୟର ଯଦି ବୁକ୍ ନ କରି ପାରିଲା ତା ପ୍ରଫିଟ, ଏଠି ସେ ଲସ୍ କରିବ, ଏଠି ଲସ୍ ଆଉଟ ସେ କରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଥୀଟା କଣ, ଡେଲ୍ଟା କଣ, ଗାମା କଣ, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଟାଇମ ଅନୁସାରେ, ଟାଇମ ଥୀଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ସାର୍ପ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ବହୁତ ସଫଳତା ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆକୁ ନ ବୁଝିବେ ଆପଣ ସଫଳତା, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଦେଖିବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦିନ ଆପଣ 90 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବେ, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସି 10 ଟଙ୍କା ପଳେଇ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିగ్ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 90,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, 10,000 ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ 10,000 ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଲୋକ, ସିଏ ଏଠି 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥବ, ସିଏ 70,000 ପ୍ରଫିଟ କି ଯାଉ। ଏଠି ଟାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନଲେଜ। ନଲେଜ ନବାକୁ ପଡିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫିଟ କରିଦେବେ, ଦିସ୍ ତ ଇମ୍ପସିବଲ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ଆପଣ ଥୀଟା, ଡେଲ୍ଟା, ଗାମା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ତାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଉତ୍ତାର ଚଢା କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଇମୋସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଯାଇ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନୁଆଲି ଲସ୍ କରିଯିବେ ଆପଣ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥୀଟା, ଡେଲ୍ଟା, ଗାମା, ଭେଗା ଆଉ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ଟ୍ରେଡିଂ ଟା ଗୋଟେ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଲାଇଫରେ। ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଡ ରିସ୍କ ହେଇଯିବ। ଟ୍ରେଡିଂ ଭେରି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବହୁତ ରିସ୍କି ଟ୍ରେଡିଂ। ଆକୁ ନଲେଜ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପର ଡେ ଯଦି ଜଣେ ଜବ କରୁଛି ଲାଇଫରେ, ମାସକୁ 30,000 ରୁ 1 ଲାખ କମଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଦିନକୁ 2,000 କମେଇବ, ଯାହାର କାପାସିଟି ନାହିଁ 2,000 କମେଇବାର, ତଥାପି କମେଇଲେ ସିଏ ଲୋଭ କରୁଛି 1 ଲାખ କମେଇବା ପାଇଁ। ପସିବୁଲ, ଏଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ହବ, ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରପର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ, ପ୍ରପର ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ। ନହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ହଉ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ନିହାତି ଭଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଅପସନରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଟ୍ରେଡିଂ ରିସ୍କ ଅଛି। ଏ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଥୀଟା, ଡେଲ୍ଟା, ଗାମା କୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଖାଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଶିଖିଦେଲେ ହବନି, କି ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ ଶିଖିଦେଲେ ହବନି।
ଦେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 9ଟା 15 ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ଏଫଆଇଡି ଡାଟା କିଣିକିନା ବସୁଛନ୍ତି 9ଟା 15ରୁ 9ଟା 30 ଭିତରେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ବିగ్ ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଖସି ଯାଉଛି ଠିକଟା ଟିକେ ହଉଛି ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଯୋଉମାନେ ଇମୋସନ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲସ୍ କରେଇଦବ। ତେଣୁ ଇମୋସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି 2 ମାସ 3 ମାସରେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ 6 ମାସରେ, ମିନିମମ୍ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ 4 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବାକୁ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ମୁଁ 5,000 କମେଇବି, ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମେଇବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କୋଉ ରିସ୍କ ରେ କାମ କରିବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ନଲେଜ ବି ନବ। ପରିଶ୍ରମ କଣ ଖାଲି ଟଙ୍କାକୁ କିଣା ବିକା ନା, ନଲେଜ ନିଅନ୍ତୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ମାସେ 6 ମାସରେ କହିବେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଭେରି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଭେରି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଥିଟା ଗାମା ଡେଲ୍ଟା ଭିଗା ଆକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ। ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ନିହାତି ବଦଳେ। ସବୁଦିନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଡେଲି ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆଫ୍ଟର ଯେତେ ଟାଇମ କମ ଦେବେ ସେତେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେବେ। ଯେତେ ଅଧିକା ଟାଇମ ଦେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଯେତେ ଅଧିକ ଲସ୍ କରିବେ, ଯେତେ କମ ଟାଇମ ଦେବେ ସେତେ ଏଠି ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି।